maintenant? De quoi j'ai envie? Retrouver tous les potes au resto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Aude Mangando Badara Sadia Lolo Tani Kele. Balimau bena kuma min fo bi aita dugukolo jukuro abeta soroyi. Ali Mangando Badara Sadia. Video mbe Idris Martinez kono podika spécial bena décortiquer kanadi hadama doma billahi dakuru nyakene. Mo kele ate déplacer. Marsi kera Ibeka tara Ibeka dégage tellement c'est facile kofo akadinye kofo mogote tnye ible Ibeka dégage de kadi mo yibi yani tnye te kelenye ani horonya te kelenye ni ma tnye fo Ibeka donde fo ali bena kuma tukuni Badara Sadia Ali ka foli ba bela jelenye sympathisant akanubaga bela jele arasa kanubaga sider kanubaga Musa Koulibaly Ali ka foli biye Basir Tambadou Musa Maraka Fatoumata Kouyaté Jason Toroski Lio Rasta ka waraba Dani de Paris Rasta ka turamaga Sogolo Ndiata Ali ka foli bi Abbasi Diallo merci beaucoup Momodi Momo Fatoumata Kouyaté Asma Bagayogo Fatoumata Zahra Alika Folibi Fantasisi Saki Bakili Rasa Kano Bagado Jakite Alika Folibi Merci Amélie
ala ka sini kina dan kelen kelen na bela jelema seki kulibali ali ka foli biye fen fuite diɲɛ kono fen min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ n bena Idrisi de décortiquer ka taa o ma dakuru ɲɛ kɛlɛ bilahi kabakolo do n'i b'a fɛ ka diɲɛ dɔn ka hadamadenw dɔn ayi ali b'a f'i ye ko n'i b'a fɛ ka diɲɛ dɔn i bɛ baganw taabolo lajɛ diɲɛ kɔnɔ yiri min turula ani yiri min ma turu olu tɛ kelen ye bilahi galon fi yiri min turula ani min ma turu u bɛɛ bɛ balo dugukolo de sanfɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ yiri saba de bɛ dugukolo sanfɛ dɔ bɛ balo dugukolo jikɔrɔ dɔ bɛ balo ji kɔnɔ dɔ bɛ balo dugukolo sanfɛ u tɛ kelen ye nka o balo cogo bɛɛ ye kelen ye ji dugukolo jikɔrɔ ni si tɛ kelen ye nka nin bɛɛ ye balo yɔrɔ ye hadamadenw ni danfɛnw balo cogo tɛ kelen ye nka nin bɛɛ lajɛlen ye ala ka danfɛ dugukolo sanfɛ balimaw hakili ye kuranna de ye hakili ye dugukolo de ye n'i miirila i ka laɲini a bɛ sabati i ka kumakan kɔnɔ adamaden i bɛ fɛn min bɛ dusukolo la da bɛ o de fɔ sani i ka kuma i kan ka miiri de fɔlɔ sani i ka hinɛ kuma fɔ hinɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ la balimaw ni arasa ye kuma fɔ n'a tiɲɛ ma bange o kɔrɔ ali tɛ halala ye bilahi n yɛrɛ faga de arasa ka kuma fɔ o kana kɛ e de bɛ dɛsɛ k'a faamu balimaw arasa kanubagaw ali ka foli b'aw ye wallahi k'aw to tiɲɛ ko aw kun bɛ kɔrɔta de k'aw to arasa ko aw tɛ libu fo ka dugukolo meleke ali mankan dɔn balimaw spécial Idrisi Martinez kɔni bɔ bilahi ka lamasala ni den do a kan ka jɔ a ka salon kɔnɔ ka nɛn minɛ ka bɔ maliyɛnw da la Idrisi Martinez kɔni bɔ n bɛna kuma min fɔ a ye faden ka bilahi maloya tɛ hɔrɔn faga tuguni balimaw Idrisi Martinez kɔni bɔ n bɛna a tacogo a nacogo de yira aw la pour que a ka marisi soutenir après n bɛna don a ka video yɛrɛ kɔnɔ k'a d'aw ma wulibali la sisan bilahi Idrisi bɔra a y'a ka kumakan fɔ k'a yira k'a fɔ ko marisi ye politiciens ka taabolo de ye Mamudu Diko ninnu u bɛ ye politicien mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ hɔrɔnw tɛ u ka taabolo ye u bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ ale bɛ coup d'état de contrôle la o kɔrɔ ye mun ye o y'a sɔrɔ Baci ma kuma arasa ma kuma Sirere ka waraba ma kuma o y'a sɔrɔ Baci ma kuma sympathisants de bɛ ka kuma arasa kanubagaw de bɛ ka kuma o dɔn Idrisi Martinez kɔni bɔra ka tiɲɛ jalan fɔ ko marisikɛlaw ale tɛ marisi soutenir wa a b'a contrôle la ni ye nkalon tigɛ koron tɛ fa den ɲɛ bilahi n bɛna ka kumaw de jouer ka d'aw ma wulibali la ani Idrisi ye langage yɛlɛma cogo di a na cogo a y'a kɛ cogo di arasa kelen ka kuma Idrisi Martinez kɔni bɔ ani arasa ka kuma kɛra kelen ye bon pour que Idrisi ka se ka fɛrɛ arasa la fo u ka sisew kana kɛ kelen ye u ka taabolo kana kɛ kelen ye Idrisi ye sise fali nka a ye sise fali cogo di n bɛ fɛ ka don o de kɔnɔ a bɛnɛ n bɛna ka video décortiquer k'i sen jɔ a bɛɛ la a ye sise yɛlɛma cogo di a y'a kɛ cogo di a miirila cogo di n bɛ se ka arasa kɛlɛ cogo di ka fɛrɛ a la de ne dun ni a bɛ hakilina kelen na nin wagati in na n bɛ mun de kɛ ka arasa attaquer ne dun ko n bɛ marche contrôle de la ne dun ko n tɛ coup d'état la ne dun ko ka institution bɔ yen k'a bɔ yen k'o ye jamana cili de ye o tɛ sariya ye maa min tɛ sariya bato ne Idrisi Martinez kɔni bɔ t'o soutenir o ni arasa ka kuma bɛɛ kɛra kelen ye ne ye video monter ka a bɛɛ bila a bɛ n ka page sanfɛ Idrisi nana ye ani arasa ka kungilenna kɛra kelen ye ani arasa ka taabolo kɛra kelen ye a ye hakilina yɛlɛma la cogo di a ye kumaw de fili ɲɛfɛ tuguni video kunkurunin k'olu fili ɲɛfɛ tuguni sani a kana yɛlɛma tuguni a bɛna video kɔnɔ cogo min na a bɛna fɔ ko mɔgɔ dɔ ye n wele ko n ye k'a kɛ tan k'a kɛ tan mais alors que Idrisi bɛ fɛ ka yɛlɛmali de kɛ ka sise de yɛlɛma ka ɲɛsin arasa ka côté ma pour que a bɛ se ka fɛrɛ arasa la cogo min na n'o tɛ ni arasa kun fɔlɔ de kumana ka taa marche kɛyɔrɔ la Idrisi kun bɛ marche contrôle kɛ ni arasa kun fɔlɔ de kumana ko n tɛ marche contrôle de la Idrisi kun bɛ fara marche kɛlaw ka depuis a daminɛ mais munna Idrisi ma fara marche kɛlaw ka depuis a daminɛ arasa ma kuma joona Idrisi kumana joona arasa ɲɛ o sababu de la Idrisi taara o don n'a bɔra a ko a ka video kɔnɔ a ko ale bɛ marche kɛlaw soutenir ale min bɔra ko marche kɛlaw ko coup d'état kɛlaw don ko politiciens do
ako wa ube retard la ako wa jamana cilaw do ne ka kuma tɛ Idrisi ka kuma do a bɛna bɛɛ lamɛn kelen mais Idrisi ka laɲini yɛrɛ o ye de arsa bɛ yɔrɔ min na mais a tɛ se ka na o kuma contrôler kɛ n'a ma kuma dɔ sɔrɔ k'o fɔ o kuma in bɛ sɔrɔ cogo di o laɲini bɛ sɔrɔ cogo di a ye video kunkuruninw de bila ɲɛfɛ tuguni san'a kana marche soutenir sani maaw k'a fɔ arsa hasidiya de b'a kɔnɔ arsa juguya de b'a kɔnɔ arsa ɲangoya de b'a kɔnɔ o de kosɔn a taara marche soutenir mais maaw t'a ye a ye video minnu kɛ a ye video ninnu fili ɲɛfɛ de san'a kana marche soutenir n'a ye marche soutenir o la a bɛ fɛrɛ arsa gosili la sabula arsa bɛ marche contrôle la bɛɛ bɛ ka arsa lagosi mais ale tɛ se ka arsa lagosi marche in kɔnɔ sabula o hakilina ni arsa ka hakilina bɛɛ kɛra kelen ye obligé a bɛ marche in bila de o contrôle bila de a bɛ Mahamudu Diko attaqueli bila de kana fara Kawo-Jim kan kana fara marchekɛlaw kan u ka ɲɛsin arsa ma sisan ni arsa mana kuma min fɔ sisan ale fana bɛna bɔ a ka articlew ye a ka sujets ye a ka preuves ye a ka daliluw ye mais ale ye fɛn minnu fɔ ka kɔrɔ alors que a bɛna fɔ ko ale y'a fɔ ko ni Mahamudu Diko ye nin kɛ a bɛ fara a kan ale ye nin kɛ ale mana nin kuma in fɔ o ye de ko Mahamudu Diko ye ale ka questions jaabi ale faralen marchekɛlaw kan o de ye a ta kun ye ka fara marchekɛlaw kan a ye video fɔlɔ min kɛ an b'o fana lamɛn a ye filanan min kɛ an b'o lamɛn a ye sabanan min kɛ an b'o lamɛn ni hɔrɔnden don ni halaladen don a kan k'i nɛn minɛ de walahi bilahi a kan k'i nɛn minɛ ka ban da la de Idrisi tɛ malo sa walahi ni Idrisi ye arsa sɔrɔ a b'a sogo ɲimi de cɛ arsa man di cɛ ɲɛ bilahi nɔgɔ kɛ n bɛ ka dusukolo nɔgɔ k'a datugu bilahi n bɛna ko ka jɛ tellement que arsa man di cɛ ye de a y'a ka sujet yɛrɛ de bila bilahi i ka hɔrɔnya yɛrɛ de kan k'i permettre i k'i ka sujet i ka reconnaissance arsa juguya kama arsa hasidiya kama arsa ɲɛngoya kama wallahi Idrisi y'a ka sujet bila a y'a ka taabolo bila a y'a ka kunkelenna bila taabolo t'u la kunkelenna t'u la arsa bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn k'o contraire kɛ o de y'u ka laɲini fɔlɔ ye en tant que malijɔ kɔnɔ sabula arsa de ye Mali ye olu bɛ ka opposer arsa ka hakilinaw la olu bolo arsa de ye Mali ye arsa man ɲi dɛ mɔgɔ tɛ a bɛ bi nka toujours olu de bɛ opposer arsa ka hakilinaw la ale bɔra ko marchekɛlaw u ka taabolo fɛn fɛn a y'a bɛɛ lagosi mais arsa bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ ale bɛ ka olu lagosi marchekɛlaw lagosi arsa ye marchekɛlaw ka taabolo dɔw lagosi mais toujours ale bɛ ka arsa attaquer mais pourquoi ça mais pourquoi aw bɛna a bɛɛ jaabi sɔrɔ kuma kɔnɔ n bɛna Idrisi la toujours a bɛ a bɛɛ faamu sisan tellement hadamaden barika banna wallahi bilahi a y'a lamɛn dabalibanko n bɛna don a kɔnɔ sisan an k'a ka kuma fɔlɔ lamɛn k'u bɛna IBK gɛn ne Idrisi Martinez kɔni po hali ni ne tun bɛ n ka billet ta ka taa Mali la ne tun bɛ se ka kariya k'o kɛ mais mun de ye ka tugu ninnu politicien ninnu kɔ ko n bɛ n ka jamana dafiri ne de ko n ko ne sen tɛ o la c'est la démocratie respecter mon choix kɛti jumɛn de bɛ nin ko ninnu kɔnɔ a ko n'a y'a sɔrɔ marche in ye marche jɛlen ye a ko nin politicien ninnu a ko k'ale ka choix a ka choix ye mun ye marche in ye coup d'état kɛlaw ka marche de ye a ko a ka mɔgɔw de y'a wele u k'a ka choix ye respect o kɔrɔ a miirila k'o fɔ o kɔrɔ a bɛ fɛn dɔn o kɔrɔ ale tɛ miiri k'a sɔrɔ a ka kumakan n'a ka hɔrɔnya a b'olu de peser fɔlɔ san'a kana i nɛn kalan jan jɔ hadamadenw ɲɛkɔrɔ a ko démocratie kɔnɔ bɛɛ n'i ka choix don a ko marchekɛla ninnu a ko politiciens don an k'a t'o lamɛn Clément Dembélé Clément Dembélé ɲɔgɔn populiste bɛ Mali kɔnɔ n'i y'o fɔ u bɛna fɔ ko wa continuer don Clément Dembélé kɔrɔ non voilà ni arsa bɔra ka fɛn fɔ Clément Dembélé ma nin de bɛ bɔ ka Clément Dembélé défend a ko Clément Dembélé ɲɔgɔn populiste tɛ Mali kɔnɔ ja arsa jɔw bɛ Clément la o tiɲɛ bɛ arsa bolo mais Idrisi tɛ se k'o fɔ mais ale bɛ se k'a fɔ Clément ye populiste ye mais ni arsa y'a fɔ arsa ye Mali cila de a bɛ mɔgɔw juguya la ok a ye nin fana ta an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan nin filɛ a ka video fɔlɔfɔlɔw de ye a kɛn bɛ ka marchekɛlaw lagosi k'u ka marche ɲɛ politiciens de ye dabarabaw coup d'état kɛlaw
u b'a fɛ ka Mali dafiri de wa ale ka choix ye mun ye k'u bali laɲini min b'u la ka laɲini in bali Idrissa de ye nin fɔ an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan an bɛna filanan na a bɛna tiɲɛ don sisan nga aw ko président ka bɔ yen président de l'Assemblée ka bɔ yen premier ministre ka bɔ yen o b'a yira ko institution tɛ jamana kɔnɔ tuguni donc o la o voilà a ma d'accord a ka hakilina n'u ka hakilina tɛ kelen ye u ka laɲini tɛ kelen ye marisikilaw a bɛ k'u saboter a y'a yira k'a fɔ ko président ka démissionner o t'ale ka laɲini ye assemblée ka déchoui o t'ale ka laɲini ye a y'a condamné wa a b'u attaquer de n'i y'a sɔrɔ Arasa ma kuma kɔrɔ fɔlɔ bon Arasa kelen ka kuma bon a tɛ se ka nin bɛɛ rectifier maaw ɲɛkɔrɔ a y'a kɛ cogo di a ye vidéo fili ɲɛfɛ pour que k'a dɔn yɔrɔ sɔrɔ marisikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka fɛrɛ Arasa gosili la no o dɔrɔn o nafa kosɔn Arasa gosili o nafa kosɔn o diyaɲɛ kosɔn sabula o de ye ale ka Malijo ye en tant que n'i bɛ ka Arasa lagosi Mali ka di i ye a yɛlɛma cogo ye a t'i n'a fɔ marisikɛlaw ka d'a ye dɛ a man d'a ye yɛrɛ de ani Arasa ka kunkelenna ka taa yɔrɔ kɛlɛ o de kosɔn a yɛlɛmana mais a t'a dɔn k'a fɔ ko a yɛlɛmana mais alors que ale kɔnɔ Arasa de yɛlɛmana mais alors que ale yɛrɛ de yɛlɛmana a t'a dɔn de c'est à dire ko a kɔnɔ a b'a dɔn de nka a t'a dɔn de a bɛ k'a fɔ Arasa min yɛlɛmana de alors que ale yɛrɛ de yɛlɛmalen don Arasa yɛrɛ ka kuma dɔn ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma fo imbécile mɔgɔlankolon daba den bila a tɛ yɛlɛma mɔgɔlankolon tɛ yɛlɛma an ka lamɛn Buye de bɛna kɛ Mali président ye wa ka sɔrɔ sisan ka Diko kɛ Mali premier ministre ye ka sɔrɔ ka Kawjin kɛ Mali assemblée nationale ye wa nin kuma ninnu bɛ kɔrɔ kuma n'i y'a pesé dɔrɔn i b'a dalilu sɔrɔ kuma bɛ sin k'a jaabi yɛrɛ d'i ma ni ɲininkali kɔrɔ ɲininkali in de kɔrɔ ye ko a ma d'accord i bɛ ka taali ma ko ni i bɛ ka taara Diko de bɛ na wa Kawjin de bɛ na wa Buye Haidara de bɛ na wa nin kuma in kɔnɔ a ɲɛfɛ a ko an tɛ sɔn n'a ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ka sigi Mali kɔnɔ a ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka na sariya de labɔli Mali kɔnɔ a ko olu tɛ jɔ n'a ye en tant que démocrate Idrissa ye nin kuma fɔ n bɛ n'ale de a ye kuma suit de ale man kan don Idrissa bɛ ka taa yɔrɔ min na a bɛ ka fɛn min bɛlɛ a bɛ ka mun yɛrɛ de ɲini a ye réalité a tɛ ka hɛrɛ ɲini Mali kɔnɔ a bɛ ka mun de ɲini Arasa bɛ yɔrɔ jumɛn k'a gosi de a bɛ k'o de ɲini Mali kɔnɔ Arasa bɛ taabolo jumɛn de kan ka bɔ k'o lagosi de a bɛ k'o de ɲini Mali kɔnɔ a bɛ ka mun de ɲini n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye a bɛ ka laɲini jumɛn de ɲini walasa ka Arasa démasquer ka da maliyɛnw ma hali n'a sɔrɔ Mali bɛ dafiri de ale ka laɲini ye de ni Arasa détruit la ale gagnera ale ka Malijo ye de ni Arasa ka CDR cira Mali gagnera ale ka Malijo ye de ni Arasa ni a cira débat la ale gagnera ale ka Mali jora tellement que c'est facile kana jo ko Arasa bina tellement que c'est facile kana fo ni Arasa bina o herete Mali ye kada ka muna ni Arasa desira yɔrɔ min na e de kan k'o kɛ mais e tɛ se k'o kɛ ni Arasa ma se ka fɛn min kɛ e de kan k'o kɛ ni Arasa ma se ka miiri fɛn min na e de kan k'o miiri ale tɛ se k'o don et pourtant i ma fɛn min di Arasa ma Arasa tɛ se k'o baara k'i ye député tɛ président tɛ alors que munna a ɲɛsilen bɛ Arasa de munna de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka tuma bɛɛ munna a bɛ k'i ɲɛsin Arasa de ma en tant que maa kalalen ale kalalen don Arasa kalalen don mais ale bɛ ka tugu maa kɔ maa min kalalen don Malimaw n balimaw hɔrɔnw tɛ kelen ye dɔnniyaw tɛ kelen ye kunfinw tɛ kelen ye barika tɛ kelen ye duniya tɛ kelen ye bilahi Allahumma a bɛ fɔ n den de ma ko duniya ka jɔn nin bɛ balo duniya jɔnya de la an ka Idrissa lamɛn toujours n bɛna d'aw ma wulibali la a ye kuma suit de a ye kuma suit dakuru ɲɛ kelen kuma tuguɲɔgɔn k'a faranfasiya ka d'aw ma bilahi mot kelen a tɛ déplacer an ka da ou bien n'aw nana ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ yen ka IBK gɛn ka bɔ yen ka assemblée gɛn ka bɔ yen ka gouvernement dissous donc maintenant jɔn de bɛna jamana diriger aw bɛna pouvoir in ta k'a di militaires de ma wa a ye nin to hakili la a ye nin to hakili la nin yɔrɔ nin a ye nin to hakili la hali man kan
ou bien on va pouvoir intercader. En plus, vous êtes tous des politiciens réunis. Aïni to hakilila aku bela jelenye politicien de. Mais comment nyere koro ye munye ayi ya fama de diko ako aw ye populisiw de mogolan kolo aw te mogo nyana mawi Idriss Martinez ko boy ni defo comment en koro yo de mais ama fote de nga odo be feka mon fo Idriss Martinez ko po be ka feka abeka ni question poser monde là sabula a sonné touye sabula abe fiku lagosi sabula la nyini mimbala o la nyini o yede o ya soro arasa makuma a bora ka nin kuma ifo ni arasa ku folo de kumbora a kunte ni fo a kumbe faramasi kela ka depuis jona nga na yaye ay ni fo o yaye de arasa kuma fo mais arasa kuma le ambe no fona kuma o jabildi ambe no fona lame angata est-ce que nawe ibeka gen obe na seka ben alawa voilà oba hakilito ni yoro farala nawe ibeka gen obe na seka ben alawa ni ya soro arasa makuma folo amina tugune anga yoro ni lame anga lame bora o te bon tant que ibeka mata donc ne Idriss bi ne fene ba fon kanu dogo nyena mo vendredi don fin be ki so ndo ni Idriss i ka bo i ka tani marché kenen kan anga ibeka daga taka bo andala ni alaga je o sala Idriss kele marché kele ndo de balimam marché kele ndo ako diko minye que vous êtes tous des politiciens aye misali ta climat d'Amérique ko climat d'Amérique nyoko publicité aye misali ta diko yereka ako diko yere politicien de ako tuguni ako isa ka ujimu konite ako ye suruku de ako tuguni ako sokoli ko kala maiga ako worani kala de ya abesi ka population abesi ko nyimi ka soro aba yereke bade ni ka soro bade ni to suruku do ça dit quoi Idriss Martinez konopo aye nunu bela jelen kelen na fo mais 600 Idriss Martinez konopo bora ka marché soutenu muna ayoke muna di biki nyere nyini ka daga kinye bakele muna ayoke kadaka aye video de filinyo fe sana akana marché kela soutenu ko mogo do yen wole video kuru krabe mogo do yen wole ale te mirika kuma de mogo do ba do ale tro do abeno fo na yelemana na be fe kana yelema abe fitla kana video kungurunike kana o video dla aye video fulu mingi ayo supprimer muna ayo supprimer ko mo ya ale wole ko ne ate marché soutenu aki da voilà ako o koso ale Idriss Martinez ko boyem aye video supprimer intellectuel do de akala lendo abe fendo ale be mali jode la mawde ya wole aya ka video supprimer aya supprimer muna ko ale be ka tinye de fo mali on yembali maw aye video supprimer aya supprimer atila kana fo tuguni ko mo ya wele mbe fe ka mo fo ni be kunye munye ni bo fo kun o koro ye munya aye video supprimer de kadaka arsa kumali ani Idriss ka kungile na kera kelenye o takabolo kera kelenye kuma o takabolo yoro kera kelenye arsa atise ka fere arsa la kato ani arsa ka kungile na ka kelenye atise ka fere la o jogola abe fere la jogoti mbise ka mefi ka bo arsa ka kote la jogo jume ay video fili nyeve kan nyiningalo munu nulube marsikela ka favor la ko na aye ni fo na ye ni kuma info mba o soutenu mais iko mamunu nye politicien nye iko mamunu nye population ye iko mamunu ma ko coup d'état kelawdo iko mamunu ma ko président na boray est-ce que Idriss ni jonde benaka ko ni ibeka tara jonde bena Idriss maboko fo mo ye o ye jonye o tikito Idriss ye ni ke ngo ahuka hakeli to yoro mina Idriss ni jonde benaka diko do wa kilima ndambele do wa kawjimu do wa sugel kokala maiga do wa Idriss ni jonde benaka ko ni ibeka tara ka boy nye video laba min kala ako ko Idriss na kanu ba bela jelembe fara marsi kila ko o kata ibeka genga boy geni koro ka gen ka sur amanda e o te kudita e wa awo kudita do nga ani kudita to te kelenye ina fo surasu ka kudita kata population
walima ka fagali kɛ ka taa coup d'état kɛ jagoya ni fi o fana tɛ kelen ye coup d'état ko tɛ se ka tɛ kelen ye ni IBK bɔra ka démissionner a yɛrɛ ye o tɛ se ka kɛ coup d'état ye nka ni population ye pression kɛ ka IBK jagoya a ka signer i komi Arasa y'a fɔ cogo min na ni population y'a jagoya ni a sɔnna k'a signer i komi ATT y'a kɛ cogo min na coup d'état don ATT ta ne ma malien sɔrɔ min ko coup d'état tɛ a bɛɛ ko coup d'état mais alors que ATT démissionnaire de bi Arasa a bɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn a kɛra malien bɛɛ jɔlen ɲɛna mais diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ko coup d'état de ok mais Idrisi ko k'an bɛ taa fara a ko maa minnu ye coup d'état kɛlaw ye a ko an bɛ taa fara aw ka marche kɛ yɔrɔ la mais est ce que Idrisi Martinez Kone ko est ce que ni IBK taara u bɛnna ka mɔgɔ jumɛn min mɛnna Idrisi ye o question mun posé o question in jaabi bɛ min Idrisi ni jɔn de bɛnna kan a ye video min fili ɲɛfɛ ko Kawuju min y'ale ka ko Mamadu Diko y'ale ka question jaabi a ka video kɔnɔ ko ni u ye o question jaabi dɔrɔn ko ale bɛ fara marche kɛlaw kɔ o tɛ dɛ o tɛ mun don a b'a fɛ ka yɛlɛma de ka bɔ Arasa ka côté la ni de ye tiɲɛ a y'o video in kɛ de walasa ka yɛlɛma ka bɔ Arasa ka côté la o video in filila ɲɛfɛ de n bɛ fɛ ka mun fɔ jan don quoi ayi a ka kɛbu Idrisi bɛ fɛn dɔn aw t'a dɔn de Idrisi bɛ fɛn dɔn n kalila masala Idrisi bɛ fɛn dɔn nka a ka dɔnniya a nɔgɔlen don ni dusukun nɔgɔ ye parce que sabula dɔnniya ani hakili u bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ ɲɔgɔn na n'i kumana n'i ma miiri ni dusukun nɔgɔlen don kuma bɛ kɛ fu ye dɔnnibaaw bɛ se k'i minɛ k'i sen jɔ bɛlɛ kan faden kɛnɛ kan faden to ni libu in filɛ de e bɔra ka Mamadu Diko buruja k'a kɛ coup d'état kɛla ye k'a yira Mamadu Diko la ko a bɔra waati min na a ye video min supprimer de o video in kɔnɔ a ko Mamadu Diko ka marche a ko u bɛ retard la a ko ka d'a kan fagali min kɛra depuis daminɛ o ye de Mamadu Diko kun kan ka bɔ de depuis fɔlɔ la o ka bɔ suɲɛli kɛra waati min na ni maa minnu suɲɛna élection na législative la a ko Mamadu Diko kun kan ka bɔ o waati de a ko Mamadu Diko ninnu bɛna don ka denmisɛnninw k'u di fagali ma k'u di binkani ma a ko wa président tɛ taa nin cogo in na a ko wa olu bɛ coup d'état contrôle de la a ko Idrisi Martinez Kone a ko Mamadu Diko kun kan ka bɔ de a ye Mamadu Diko wele Mamadu Diko bɔlen a tilara k'a fɔ Mamadu Diko ma a ko Mamadu Diko mun na i bɔra tuguni mɔgɔw y'a wele a ka inbox kɔnɔ tuguni a ko Idrisi e ye mun mɔgɔ sugu ye a ko awɔ a ko ale de kun ko ka bɔ a ko mais a ko Mamadu Diko ka hakilina ani ale ka hakilina tɛ kelen ye bi a ko mun na a y'a dalilu kɛ mun ye ko sabula Haidara kelen ka bɔ ko ale ye Haidara buruja ka Mamadu Diko defa ko ani Haidara kanubagaw k'olu sera ka kɛ kelen ye ka dɔnniyaw kɛ kelen ye pour que ka Haidara ka mɔgɔw ka Mamadu Diko defa k'a di Diko ma a y'o de kɛ a dalilu ye alors que o tɛ fɛn kelen ye yɛrɛ mun na a bɛ nin don cogo di a bɛ nin bɛ faamu cogo di nin bɛ fɔ kun ye mun ye ka Idrisi ka laɲini n'a ka kunkelenna d'aw ma est ce que a bɛ fɛn ɲini wa aya fɛn ɲini na tɛ a bɛ ka fɛn tiɲɛni a bɛ ka tiɲɛni de ɲini k'a kɛ a bɛ ka ɲini de ka hadamadenw de ta tiɲɛ ale tɛ se ka fɛn min kɛ a bɛ fɛ k'o de bali quoi balilikɛla don Idrisi y'o mɔgɔ sugu de ye mɔgɔ ɲuman tɛ a setanelama dɔ a bɛ jama t'u la mɔgɔ dɔ nka setanɛ don c'est à dire quoi Idrisi Martinez Kone bɛ hadamadenw ci la de ka balili kɛ ɲumankɛlaw a tɛ se ka fɛn min kɛ a bɛ fɛ k'o de bali walima parce que a ka balili bɛ tɔgɔ de d'a ma sabula hali ni a man di ye i b'a lamɛn sabula a ka balili a b'i jagoya k'a lamɛn sabula mɔgɔ suguya bɛɛ y'a suguya dɔn o mɔgɔ sugu don a bɛ balili de ɲini k'a kɛ tuma bɛɛ a b'a forcer de toujours k'a ye o mɔgɔ sugu don a b'a forcer de toujours ka zemu troisième quatrième partager toujours a ɲɛ bɛ partager vie j'aime jɔn de kunkolo bɛ sanfɛ jɔn de bɛ titi la jɔn de ka ɲi bi don min an bɛ don min na jɔn de bɛ titiri la Mali kɔnɔ bi jɔn de tɔgɔ bɛ sanfɛ a yɛrɛ ko a ka kuma kɔnɔ a ko Mamadu Diko a ko ale de ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ bi toujours influent maa min ni tɔgɔ b'a la jamana kɔnɔ ale bɛ de k'o de combattre toujours quoi Idrisi y'o mɔgɔ sugu de ye Mali kɔnɔ maa min ni tɔgɔ b'a la ne y'a sanga bɔlen don ni barika b'a la bɛɛ bɛ kule n'a tɔgɔ ye Idrisi y'o mɔgɔ sugu de ye k'o attaquer quoi i komi a y'a fɔ cogo min na parce que
n'i bɔra ka Haidara buruja i bɛ ye i bɛ dɔn wa i bɛ partager n'i bɔra ka Diko buruja ka gosi i bɛ ye i bɛ partager i bɛ buruja n'i bɔra ka Arasa Bachi gosi i komi Idrissa yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i bɛ partager i bɛ buruja i bɛ ye siga t'a la n bɛ fɛ ka mun fɔ Idrissa ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye de o ye de k'a ka CG de yɛlɛma CG in bɛ yɛlɛma cogo di mun na ka bɔ Arasa ka côté la n'a bɔra Arasa ka côté la sisan a bɛ ɲɛsin Arasa ma sabula u ye ɲɔgɔn jɛ Ala ka mɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn jɛ fo a kɛlɛ sabula Arasa ka laɲini ye de marsikɛlaw u ka marsi kɛ walasa jamana sariya sonba Manasa Musa t'i minɛ olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka gɛn ka bɔ yen sabula olu ye zon de ye u y'a sunya bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna Arasa ye nin bɛ kuma in fɔ maliyɛn bɛɛ jɔlen ɲɛna a ma dogo diɲɛ jɔn si la u ye Arasa buruja ko dugu ci mana ca dugu ci mana sa a ko Musa bese o ko a bɛ ka maaw dɔgɔya bi Musa t'i minɛ yɛrɛ ye mun fɔ a ko marisikɛlaw ye coup d'état kɛlaw de ko terroriste Musa t'i minɛ yɛrɛ ye nin de fɔ marisikɛlaw Arasa ma nin fɔ dɛ Arasa ye yɔrɔ min fɔ aw ye n'aw m'aw cogo dɔn a bɛ perdi a fila bɛ la walima a saba bɛ la i bɛ ka tɛna taa wa u yɛrɛ b'a dɔn coyi i bɛ ka de démissionner ne ye nin kuma fɔ n tɛ sɛgɛn tɛ ɲɛna walahi ne bɛ n ta fɔ de peya aw yɛrɛ b'a dɔn coyi i bɛ ka de démissionner bilahi aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan i bɛ ka démissionner ayi ɲininkali t'o la o aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan mais i bɛ ka man di mɔgɔ si ye aw t'o dɔn ka tɛmɛ ne kan ne b'o dɔn aw b'o dɔn est ce que i bɛ ka bese jɔn de ye aw ɲininka o la est ce que Arasa de m'o fɔ an ye wa i bɛ ka bese a tɛ se aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan jɔn de bɛ ka jɔn ɲininka yɛrɛ ko i bɛ ka bese a tɛ se est ce que o ɲininkali yɛrɛ de bɛ yen wa ayi o tɛ yen o ɲininkali jumɛn de bɛ yen i bɛ ka dégager a bɛ dégager cogo di e bese wa n'i bese i b'a kɛ cogo di kuma in bɛ yen n'i bese i b'a kɛ cogo di an ka taa Marseille n'i taara Marseille i bɛ ka tɛ démissionner e yɛrɛ b'o kalama a tɛ démissionner o mɔgɔ tɛ sabula hɔrɔn de bɛ démissionner maa min bɛ maloya o de bɛ démissionner n b'i ɲininka i bɛ ka bɛ maloya wa ayi a bɛ siran wa ayi wa maa de bɛ démissionner maa min bɛ siran maa min bɛ maloya maa min b'a dɔn k'a fɔ ko a ye kojugu kɛ o de bɛ siran ka démissionner aw taara marisi kɛ siɲɛ kelen fila saba marisi ka ɲi a ɲɛna wa i bɛ ka siran na nka i bɛ ka bɛ siran ka i bɛ ka tɛ malo Allahumma i ba dara ka kuma lamɛn dugukolo dɔ dakuru ɲɛ kelen déplacer cogo t'a la n bɛ fɛ ka mun fɔ i bɛ ka bɛ siran ka tɛ malo n bɛ fɛ ka mun fɔ hey a y'a dɔn ka fɔ aw maîtrise bɛ i bɛ ka bolo i bɛ ka n'aw y'aw jaabi tuguni n'aw y'aw jaabi tuguni a bɛ gɛlɛya dɛ ne b'a dɔn aw bɛ ka siran fɛn min ye wa aw tɛ se k'a kɛ wa a se t'aw ye o ye mun ye ka taa Kuluba n'aw taara aw bɛ kɛ mun ye coup d'état kɛlaw aw ni tɔgɔ jugu bɛ bɔ o ka d'aw ye wa ayi aw bɛ taa marsi wa awɔ n'aw taara marsi a kan ka a ka laɲini de ɲini k'o sɔrɔ laɲini jumɛn de b'aw la i bɛ ka démissionner o de y'aw ka laɲini ye ji tɛ courant tɛ école tɛ o tɛ i bɛ ka démissionner o de ye laɲini ye mais alors que aw bɛ ka nin min ɲini bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko laɲini tɛ sɔrɔ mais n tɛ fɛn min sɔrɔ n b'o ɲini mun na ni mi cogo de i bɛ perdi Arasa ka kuma dɔn a kana perdi dɛ a ye fɛn ɲini fɛn min bɛ se ka sɔrɔ i bɛ ka tɛ se a mɔgɔ t'a bolo a den t'a bolo o bɛ sin k'a fɔ i ye tellement que dalu to a bolo ko i bɛ ka y'a feere i bɛ ka y'a sa galonfi jɔn de y'aw ɲininka o la a farala i bɛ ka jɔn de y'aw ɲininka o la i bɛ ka y'a feere o ɲininkali jumɛn de kɛra yan hey ni min yɛrɛ dɔn mɔgɔw b'i dɔn hadamaden n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon de fɔ tiɲɛ bilahi a bɛ kabakolo ni sankolo ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a bila ka na hadamadenw k'a ɲɛɲini hakili di kun ye de k'i k'a ɲɛɲini kunkolo a bɛ fɛn dɔn hadamaden dusukolo ani hakili n'u tugura ɲɔgɔn na bilahi bɛ wolo hɛrɛ la hadamaden n'i miirila bilahi n'i dusukun jɛlen don i bɛ fɛn min ɲini a bɛ sɔrɔ hakɛ to de suruku dɔ bɛ jama la a bɛ ka video signalé ka suruku juguba bɛ tere kɔnɔ hey kili ta ka bɔ n ka video kɔnɔ jinɛya di an ka fɔ la i bɛna n ka video signalé jɔn tɛ wallahi bila ni n libu ye tuguni koyi
mina Idrissa ka kuma la tuguni toujours amina Idrissa ka kuma la ay min fo arasama tuguni an ko fana lamɛ arasa tagara a tilala ka na ye k'a fɔ ko bɔn ko buwa dɛmɛni de bɛ jamana arranger donc an ka to buwa ka sɛn kan ka ban an ka sɔrɔ k'an ka kow ɲɛɲini mais CDR cɛdenw Idrissa ka kuma de ye tuguni a ye arasa ka tiɲɛ de d'a ma arasa ko k'an ka buwa dɛmɛ k'an kana farazɛlize a ko arasa ye tiɲɛ de fɔ kuma in kɔrɔ y'o de a ko arasa ye kuma min fɔ wulibali dɔn o Idrissa kelen de nana fara marsikɛlaw ka bi k'an ka buwa gɛn ka bɔ yen o Idrissa min ko arasa ka kuma ma ko tiɲɛ don k'an kana buwa farazɛlize k'an ka buwa to yen a ka mandat ka ban hali arasa ma nin fɔ Idrissa de ye nin fɔ hali arasa ma nin fɔ Malien bɛ jɔlen ɲɛna faden to Malien bɛ jɔlen hali arasa ma nin fɔ ko an ka IBK to yen a ka mandat ka ban arasa ma nin fɔ arasa ko an kana farazɛlize de arasa ye nin dɔrɔn de fɔ a y'a mun fɔ dɔrɔn k'a kun tigɛ Idrissa ko ni arasa y'o fɔ a ko an ka IBK to yen Idrissa de ye an ka IBK to yen a ka mandat ka ban n'a ka mandat banna an bɛ continuer ni Maliyɔ ye ale ma kuma fila fɔ hali bi dɛ ale ma yɛlɛma hali bi dɛ sisan a ko IBK k'u bɛ taa fara marsikɛlaw kan ka IBK dégager Idrissa min ko ale tɛ coup d'état fɛ mais marsikɛlaw ka laɲini kun ye mun ye ko ka taa IBK dégager ka bɔ ale taara farala marsikɛlaw ka mun na k'u ka IBK dégager ka bɔ yen Idrissa min ko marsikɛlaw ma ko politiciens don o Idrissa kelen de taara fara politiciens kan a taara fara politiciens ka mun na sabula arasa manda ye ani arasa ka halkina kɛra kelen ye a ye video dɔw fili ɲɛfɛ ka tila ka na sadiri kuma hadamaden taabolo de b'a yira munna a ye video fila tugu ɲɔgɔn na ka na tila ka na jouer tuguni a kun de ye n bɛna yɛlɛma dɛ nka pour que k'a dɔgɔ aw la n yɛlɛmana n bɛna o dabiri aw da la ale b'a da yɛlɛ ka d'aw ma dakoro ɲɛ kelen n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye video in ta siɲɛ filanan na ka na jouer tuguni mun na o ye de arasa ka taa yɔrɔ maaw kana dɔn k'a fɔ ko arasa bɛ ka nin yɔrɔ soutenir ne bɛ ka o yɔrɔ soutenir n bɛ yɛlɛma nka ni yɛlɛmana maaw b'a fɔ ko arasa de man di ɲɛ n yɛlɛmana a ye video fila kɛ k'o fili ɲɛfɛ ka tila ka n'o jouer a ka video kɔnɔ n bɛna ye o yɔrɔ la n b'i sen jɔ a bɛlɛ kan sisan an ka taa Malien bɛ jɔlen ɲɛna a cɛ ka kɛ bɔ balaye maa ɲɔgɔn ɲɛ depuis ala ka an bɛna bilakɔrɔ in lamɛn tuguni. Voilà donc balma Facebook jama ko be salam alaikum ko balma ke Idriss Martinez ko nimpodo ne balimo aw chama ne wele aw chama écrit ko Idriss il lamelen do kojugu ko donc o hukum kon la ambi donimbaga ni be kuma ni bi yɛrɛ bonya yɛrɛ ite nin kuma sugu ninnu fɔ maa ba tɛ nin kuma sugu ninnu fɔ a ye hakɛto de ko kilijan dɔ bɛ jama la a bɛ ka video signalé tɔrɔ quoi c'est pas possible ko kilijan dɔ a bɛ ka video signalé a ye yafa ma dɛ suruku de ye quoi franchement suruku bon ka video ko an ka Idrissa lamɛn ala ani kira kama ni tɛ se ka marche in soutenir i sen bɔ marche in kuma na ko parce que i bɛ voilà o kɔrɔ a bɛ ka marche saboter o ye a yɛrɛ kanubagaw ye ale bɔra ka marche saboter a kanubagaw ko Idrissa n'i tɛ se ka taa marche la ko kana an ka marche saboter ale ko arasa ma ko arasa kun kan k'a da di dɛ a kun kan ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ka choisi kɛ mais ale dɛsɛra k'a kanubagaw bɔ a kalama ale bɔra ka marche soutenir marche saboter k'a sɔrɔ a kanubagaw t'a kalama o y'a bɛlɛ ci a ye video supprimer oui arasa ka video bɛ yen a t'a supprimer sabula conviction bɛ yen kanu bɛ yen an ka bagan ye lamɛn toujours la décourager ne yɛrɛ tun ye émission spéciale dɔ tun kɛ marche ko in kan tellement que mɔgɔw ka appel cayara finalement n ye video in supprimer ayiwa a y'a supprimer malien caman ko Idriss e de nana ka wowo ci yan ko fo diko ninnu ka bɔ ko diko ninnu bɔlen tuguni k'i tilala ka na i dalakan falen dɔw ko i bɛ kaya a dan falila walima a ma falen n ye video fɛn fɛn k'a la a ka kumakaw est ce que ninnu ye kelen ye n balimaw ninnu ye kelen ye wa n balimaw a tilara ka bɔ tuguni k'a fara diko kan tuguni nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ ala c'est à dire ka diko sapotelen kɔfɛ ka diko traité politicien
o koro ye mun ye n'i b'a fɛ ka maliyɛn faga i b'a traité de ko politicien o koro ye mun ye a ye tigɛ a la maa ɲɛnama tɛ maa nɔgɔlen don a koro ye o de sabula politicien image a mɔn yɛrɛ kɛra Mali kɔnɔ français do de nka Mali kɔnɔ a bamanankanlama kɔnɔ n'i ko maa ma ko politicien Mali kɔnɔ i y'a jugu de ye i b'a fɛ ka sogo de ɲimi walima i bɛ fɛ k'a lanɔgɔ hazili de an ka taa o do ani bɛɛ y'i da fɔ mais maliyɛnw ne tun bɛ ka bɔ tuma min na ko Diko ninnu ka bɔ o wagati o y'a sɔrɔ kisɛ de tun bɛ ka ci maliyɛn denw na Sikaso ani Kayi o wagati n'i taara k'a sɔrɔ a bɔ kunna bilahi a b'a fɔ ko ale bɔ tɛ n'i taara k'a sigilen so a bɔ a yɛrɛ kanubagaw ye nin dɔ tulo la a y'a yɛlɛma tuguni ko o wagati y'a sɔrɔ ko Diko ninnu k'u bɔra waati min na k'o y'a sɔrɔ ko élection de tun bɛ ko fagali tun bɛ ka kɛ balimaw n'i taara sigilen sɔrɔ a bɔ kunna a b'a fɔ ko ale ka bɔ tɛ sabula suruku don a b'a yɛrɛ kɛ hadamadenw kɔrɔ ko ba don k'a sɔrɔ suruku don cɛ nin di c'est à dire quoi Idrissa aw tɛ se k'a faamu fo ka diɲɛ o la an k'a lamɛn n mako bɛ yɔrɔ min na après n bɛ bɔ video kɔnɔ quoi ni Diko ninnu tun bɔra ka malidenw bɛɛ tun fara ɲɔgɔn kan an tun ka jɛ ka IBK la dégager lamɛn dɛ hali communauté internationale tun tɛ se ka défaut sɔrɔ an ka marché la parce que kisɛ de tun bɛ ka ci adamadenw na mɔgɔw tun bɛ ka filmer u dalen toujours an bɛ nin marché in de kan toujours nin marché in de don a ko ni Diko ninnu kun bɔra o kɔrɔ o bɔra nin don in na u man ka bɔ a kɔrɔ ye o de a ko n'u kun bɔra hali communauté internationale kun bɛ o soutenir o marché soutenir sabula a ko bi u bɔra a ko u kun man ka bɔ o marché politiciens don maa ɲɛnamaw tɛ wa u bɛ retard la kuma in kɔrɔ ye o de hali toujours an bɛ ka kuma marché in de kan mais nin video in kɔrɔ ye mun ye a y'a sɔrɔ a ye a ka video fɔlɔ supprimer nin video in kɛra ka justification de kɛ a yɛlɛma cogo c'est à dire quoi a na cogo de filɛ nin ye a ye nin video in de kɛ a yɛlɛmana dɔɔni de ka video fili ɲɛfɛ walasa ka bɔ o de kosɔn video laban na dɔrɔn a sinna ka taa video fila tugu ɲɔgɔn na k'u tigɛ ko ale ko marsikɛlaw n'u ye ale ka kuma jaabi ko ale bɛ fara marsikɛlaw kan a kuma kɛlen kɔfɛ a kɛlen k'a ka hakilina dɔw sɔrɔ dɔrɔn marsikɛlaw ka kuma kɔnɔ dɔrɔn a sinna ka o ta dɔrɔn k'o kɛ yɛlɛmali dalilu ye a ye kuma suide ale man kan don a ye o de kɛ dalilu kun ye mais alors que ale ko IBK kudeta kɛlɛ ko ni maa min bɔra ye ko jɔn de bɛ se ka IBK remplacer IBK ye jɔn de remplacer jɔn de ye IBK remplacer Idriss o tɔgɔ i ma bɔ k'o fɔ maaw ye i ma bɔ ka maaw hakilina ɲininkali kɛ i ma bɔ k'a yira maaw la Diko i ko Buye n'o sigira walima Kilima Danbele n'o sigira i ko aw bɛ bɛn a kan aw ni jɔn de bɛnna a kan k'aw bɛna mɔgɔ dɔ sigi o tɔgɔ Idrissa y'o ɲininkali min kɛ Diko y'o question jaabi wa a ɲinana o ko walima a bɛ fɛ ka na dabiri da la mais alors que laɲini in ye de ka bɔ Arasa ka côté la o de ye laɲini in yɛrɛ nin de ye tiɲɛ ye oui o don c'est ça Arasa gosili ka nɔgɔya n'a taara marché ka côté la a bɛ se ka Arasa gosi kosɛbɛ a kɛra a kɔnɔ sabula sanga o bonyana dusukolo la c'est à dire quoi jama ko fa fana bonyana a kɛra a kɔnɔ de ko marché in bɛ se ka taa ni IBK sabula jama min bɔra fɔlɔ la o hami o lebu o sanga sabula a ma miiri ka kuma bon a ye kuma fɔlɔ min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ a yɛrɛ b'a dɔn a ye tiɲɛ de fɔ mais a y'o conviction de bila sisan ka taa fara marché kɛlaw kan alors que a yɛrɛ b'a dɔn a ye tiɲɛ de fɔ a yɛrɛ b'a dɔn ani Arasa ka hakilina kɛra kelen ye o taabolo kɛra kelen ye bon a tɛ se ka Arasa gosi o sixième kan tuguni o sixième ale yɛrɛ y'o defa walima ale yɛrɛ y'o gosi k'o lagosi bon Arasa y'o lagosi bon ale yɛrɛ tɛ se ka na bɔ tuguni ko Arasa ko i bɛ taa a tɛ se k'o fɔ o sixième kan pour alors fo a ka yɛlɛma ka sixième yɛlɛma dɛ ale de b'a ka sixième yɛlɛma ka a ka taabolo bila ka na Arasa ka côté la sisan ka Arasa gosili ka beleli daminɛ sisan ko a bɛna Arasa démasquer a ka sixième man ɲi a ka hakilinaw man ɲi a ka taabolow man ɲi a kunkolow man ɲi a sen man ɲi an y'o mɛn an ka Idrissa lamɛn docteur sow la
politique tra kiseti walde na ka bonnet à Nina. Donc il y avait une motivation. Mais ko be soumani ni olu nana sisan ko ka machike. Alors au shima kene mabashi mon kera ne mabashi au kera le fait que j'ai vu des têtes de politiciens là-bas. Ne debaliba. Il n'a pas Shogel Kogala Maïga. Il n'a pas Clément Dambélé. Il n'a pas Diko Nouré parce que c'est masse. Il n'a en plein de Domna. Ils sont plus religieux, ils sont politiques. Alors, il y avait de quoi à se poser des questions. Ne boira qu'aux questions nous poser. On regarde polémique et pourtant, c'est normal de se poser des questions. Parce que décision d'obéir nos génétiques qu'on a dit pour l'outan. Un pas sans retour. Niveau Luta, on prend cette décision mûrement réfléchie. Mounekama, élection présidentielle 2018 il est là. Ibeka Seginatouni kana président là. Parce que je ne peux pas confiance ita. Ka blako alternance. Koka korole numboyi, koka na ninkuro. Sunguruba denye galontige. Hey! Balimau. Ni ma ke malien bela gele sigilen kan galon te horon faga tuguni balimaw lebu te horon faga tuguni balimaw galon tege te horon faga tuguni balimaw lebu te horon faga tuguni allahumma aw bete men kuma nunu ka juguni jalama balimaw nunu ka jugu ni lebu di wallahi billahi ka mo banani akawsa ikana galon tege mali wonyuna wallahi billahi banani ka dine ka teme ni galon tege la ka balimo ay galon fiti kay wallahi billahi arsa de bora ko alternance 2018 u bora ka arsa la gusi ka sapute ka traité wori minena afarala sumelaka afarala musa maraka afarala ibeka ka o ye wori dama afarala ibeka ka o ye ni lebu bela jelen ta ka daga idrisi kelen de bora tukuni o ye ni lebu bela jelen da arsa ka idrisi nyina no ko ka o galon tege ko da arsa ka muso swala ka don swala ka nyini ka sapute ka di malengi bela maka ka lano ka di nyema Idriss Martin nunde o ke male ko billahi ambe sigile nyana mbalimo allahumma mbaliyon o te réfléchir de wa nunu nye tonyo mi dara saka nunu nye lebulu mi dara saka mbalimo galon kono hasidiya kono jugoya kono mbalimo sisa aba arranger ka ayre defa c'est-à-dire ko abe faka teme sixième kono ka ayre defa de quoi ko alternance kasuro ale ne bora ka alternance sapote kulu ye fereke wala saka ko élection kele alors que ma voté rembalimo allahumma ama voté balimo ko ale alternance est ce que akumbala wa o ere de ntoro akumbala wa ay akuntala balimo boningalo vi vilembalimo boningalo vi vilembalimo au besigile ningalo vi galon vi billahi au besigile ningalo vi vilede au ni ala tene yeki jonde alternance keleke malikono abora anti abana la kujme aya fo anti abana mo yo kwangata alternance la ako ibeka ye sadia sumba sonzoro ako angata ma carte ni na mon arme alternance 2018 aya fo arasa be keleke wakati de kono arasa be keleke nafa de kono ka wakati sui ka tonyo kololo ko pese ko clodo ni yo clodo be keleke ta ani wakati ni nafa kono antaki horon te Idrisi ko alternance amamalo yakoni ayo kuma invoyere de toro alternance nindo ko alternance de yelema okoro ye munye ko korole o kausa ni femi benale Idrisi de ni kuma ifo mbalimo okoro ye munye ko ibeka ko sumaila ibeka su kausa ni sumaila Idrisi de ni fo 2018 na ko lube préféré ibeka katoye akausa sumela kana oye mu yokoro ye munye ko sabula arsa de tara tuku sumela ko akunfile de ninde akunye atina fo abe haketo surku be jamala toujours quoi avec la vidéo signalé quoi avec un monde fo akala ni munye pour que vidéo kana janya mbido akabi ko toujours quoi angala me
Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ou tara mounou fin fait quelqu'un. Mamina ka foko wa ku bora ante abana la. Ko parce que ko be chokoroba ko nundi. Finalement au clela kananta ko betando chokoroba kelendo dema. Yele manifu murtira. Kambanga bois koroba fait ni bois fitini. Ko bois plus bois égale à bois. Au changement faut dire. Donc au-delà les gens ont préféré voter Ibekaï. Au terme ko fait ka boyo ne balemo. Bon logique be mesa. Donc à quoi aussi ça? Ko ulu kunte saka miri wo yireye. Ulu kumbe ka miri ne arasa ka hagilina de. Ulu kuntugulem kumbe arasa ko. Ante abana. Ulu jama kulu tugulem kumbe arasa ko. Arasa ko. Kwangata et franchement mo do be jama avec la vidéo signalé quoi. Ako anga fere mi mbato anga Ibeka genga boy. Ma carte ni na mon arme ka campagne ke wala sa Ibeka kataga boy. Ako o wakati de la ako mali o maso ay rebo la o yoro la. Nga yoro mina ako ay rebo la kuma dame ni yoro ina. Me yoro mina abena ire justifier ka di mali o ma ko tuma mina awnye ante ako yoro jume ko tuma mina awnye ante abana makarti ni na monarme buaka bla wati ako tuma mina awnye farala ante abana ka chogo mina. Franchement taro mo mi avec un vidéo be fait quoi ay haketo de avec un vidéo jojo quoi. Ouais, ça va maintenant, je pense que ça va. Voilà, c'est bon. Avec la vidéo, je sais pas. Voilà, ça va maintenant. Avec la vidéo, ça signale un boulot quoi. Anga vidéo, bah, il y a une heure. On y a un adjatemine. Comme on a question posée, parce que donc Ibeka kataka boy. Ko donc ko fin fait benani oye kango drone de soutenir au slogan le kumbu de 2018 là ko tout sauf au bois ko halni fato de bina ko kana mali diriger ko bo fait ni boy Malion fin quel le kumbe mutu meka Idriss Martinez ko ni po ko lo tiki au fin quel tu jumé parce que on y a yé ko diko o lo de sumelu be mega gain ko parce que ko otisi il est incompétent, il est ceci, il est cela. Toujours en bien marché de kono de. Idriss Souide. Toujours en bien marché de ko. Avec un comment marché de ka, mais toujours avec un essaye. Et franchement, dobé Japon là non. Avec la vidéo, mais la vidéo je quoi parce que avec la vidéo signalé quoi, c'est pas. Avec un gars comme Ibe jojo quoi. Surtout, ni surtout Jaman ba surtout bele ba Jaman là franchement. Voilà. Anga vidéo télé quoi aussi. Ni combat be décortiquer avec Daniel. Pour au lieu de cela kata ben que kana ni Boubou Sissé. Au Boubou Sissé, on est tombé au Luka liaison entre eux et Ibeka. Alors, ce que Idriss Martinez Konpo n'arrivait pas à résoudre dans cette équation là. On a dit comment se fait-il que bi dit ko wulilendo ka fo ko Ibeka ka fanga bla ko Boubou ka fanga bla alors o kumboyana Idriss Martinez ko ipo kungoloma parce que beba donc a fo ko niya me ko Boubou Sissé ko diko de kundu mais o diko oni o kawjim bi o lu décider lendo ko Boubou Sissé kata. Alors c'était une question que j'arrivais pas à résoudre dans ma tête. Voilà. Les choses mako ben yoronde la be bo vidéo kono ale de yas ay galonde ta kasiri diko la ko diko ani kawjim ko Boubou Sissé de bakolo sara wa olu be Boubou Sissé de ka barala o de ko so yu dadi ale de yo o galon ta ka da diko la bo sisa ako ko ale masika yoro mi famuya ko diko ani Boubou Sissé min kele ka diko fere mais diko ka bo sisa ko Boubou Sissé ka takaboy ko Ibeka ka takaboy ko ale masiko famuya I masika famuya ke sabula iye galon fulo min tige o de yato idisera ka famuya ambe do minna ya famu sabula ay galon min tige ko Boubou Sissé diko fere de o de ye galonye sisa
ko a dabali ban bɛ ale la ko Diko kelen ka bɔ ko IBK ka taa ko Bubu Sise ka taa ale ko fagali bɛ ka kɛ ko Diko ma sɔn ka bɔ ka kuma ko fagali bɛ ka kɛ Diko ma sɔn ka bɔ ka kuma e hakili la Diko kan ka bɔ de i komi video mani wagati bɛɛ lajɛlen tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ yen i tɛ réfléchi ka bɛnkanw kɛ ka laɲiniw ɲini ka tiɲɛ ɲini bon olu tɛ nin si peser c'est-à-dire k'o bɛ baara kɛ mɔgɔ kɔ ni n'u ka laɲini tɛ kelen ye dɔrɔn u bɛ sin k'i jagoya k'i kɛ mɔgɔ dɔ k'i jagoya ka t'i siri IBK sen na walima u bɛ t'i siri Bubu Sise sen na tellement que c'est facile ale ko Arasbachi bɛ ka IBK de dɛmɛ alors que ale ye marche sapoter ale ma IBK dɛmɛ dɛ ale ma fara IBK k'a fɔ bi dɛ wari ma dɛ ale ma hali bi dɛ mais Arasbachi bɛ ka marche lagosi ka da kun gɛlɛn kan Idriss ko a bɛ ka IBK de dɛmɛ Idriss ko sisan n y'a joué video kɔnɔ a ko Arasbachi a ko an kana bɔ a faragiliser Idriss ko Arasbachi ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don an kan ka IBK to fɔ a ka mandat ka ban ale ma fara IBK kan dɛ ale ma IBK dɛmɛ hali bi dɛ Arasa ma nin fɔ dɛ mais Idriss ye nin kuma in bɛɛ fɔ o Idriss kelen de bɔra tuguni a ko IBK ka dégager IBK ka taa ka bɔ yen o Idriss kelen de bɔra a ko Mamadou Diko fɛrɛlen don k'u ye wari minɛ don min na Seku Tunkara ni Basi Kuma bɔra n'a ye ka yira k'a fɔ ko Diko a ye wari minɛ ani Kawo Jim a video bɛ Kawo Jim sapoter ka Diko sapoter k'u nani k'u buruja faden kɛnɛ kan o mɔgɔ kelen de tugulen bɛ ninnu kɔ Idriss mun bɔra ko Diko ye politicien ye ko Kawo Jim politicien don ko malijɛlaw tɛ yen k'u bɛ retard la u kun kan ka bɔ waati min na u ma bɔ o waati Idriss kelen de bɔra sisan a video bɛ ko ale bɛ fara marche kɛlaw kan maa minnu tɛ malijɛlaw ye maa minnu bɛ retard la e min ko i tɛ coup d'état fɛ e ko coup d'état kɛlaw don n'i ko i tɛ coup d'état fɛ o kɔrɔ coup d'état kɛlaw don a taara fara o coup d'état kɛlaw de kan Idriss yɛrɛ ka kuma kɔnɔ Diko min n'a bɛ retard la Idriss ma kuma fila fɔ hali bi dɛ a ma kuma saba fɔ hali bi dɛ ni bɔbɔra fila yɛrɛ de bɛ nin na ni kokili tɛ wuli o tɛ Arasa n'o ye ni bele tɛ wuli o tɛ Arasa n'o ye balimaw fɛn min bɛ kan tɔɔrɔ yɛrɛ c'est à dire quoi perew fana ka n'u sen jɔ Mali jɔ la quoi o de ye n tɔɔrɔ quoi c'est à dire quoi PD mana don fɛn na quoi a b'a kɛ tɔgɔ ɲini ni c'est à dire quoi fini yɛrɛ yiraw ni c'est à dire quoi diɲɛ negew bɛ boli o de kɔnɔ quoi diɲɛ nege PD fana k'i bɛna leçon morale di mɔgɔw ma quoi PD quoi i kokili yɛrɛ tɛ wuli n bɛ kankari da ka bɔ video kɔnɔ Idriss i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ i da kan ka don fɛn bɛɛ la fo muso ko kuma i da kan ka don fɛn bɛɛ la fo muso ko kuma sabula kokili tɛ wuli ni kokili tɛ wuli i sen bɔ muso ko kuma na i y'a mɛn nin de ye kuma ye wallahu awutus rasta fora ala ka sini kɛnɛ da bɛɛ lajɛlen ma merci video banna n sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ da franchement n kan jora Basir Tambadou ali ka foli bɛ yen Musa Maraka Seku Sako Habib Cham Dani de Paris Jene Sogodogo Lio de Lio idéologie ali ka foli bɛ yen Sek Mar Diallo ali ka foli bɛ yen Ras Benzema ali ka foli bɛ yen Seder Vilo kɛra bɛɛ lajɛlen ala ka sini kɛnɛ da bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an kelen kelen na ani surasiw minnu sara ala ka sini kɛnɛ da bɛɛ lajɛlen ma Jɛnɛti Kone ali ka foli bɛ yen Alex kori basi foyi tɛ yɛrɛ la balimaw adamaden ni Arasa bɛ ka taa taabolo min kan dugukolo don nɔgɔ t'a la déplacer cogo t'a la i donna ni turunin kelen min ye ni min cogo dɔ i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye a dɔn ka fɔ ale ka kuma a faamu hɛrɛ do e ma bonɛ do e ma n bɛ fɛ ka mun fɔ n t'i nɛgɛ ali man kan don n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon de fɔ fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a dɔn ka fɔ laɲini ɲɛ de a ka dilan laɲini tɛ a ka tiɲɛ a dɔn ka fɔ Arasa ka taabolo a bɛ mɛn de a bɛ gɛlɛya waati gɛlɛyaw ni tɔɲɔ n b'a dɔn ni n kun t'a dɔn n t'a fɔ n'i tɛ fɛn min dɔn kan'o fɔ wagati di yɛrɛ ma n'i ye wagati di yɛrɛ ma i bɛ kisi tɔɲɔ caman ma n'i y'i yɛrɛ dɔn maaw bɛ sin k'i dɔn kuma san'i ka kuma dɔn bɛɛ man ka kuma bɛɛ ni kuma man kan mako bɛ président na président min bɛ CDR defa
mako be ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ min be CDR defa mako be mɔgɔ la mɔgɔ min be arasa fɛ mako be mɔgɔ la mɔgɔ min ni kun kelenna b'a la ni taabolo ani hɔrɔn balimaw ka bɔ video kɔnɔ ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Alisa ko soni ka lɛmɛ dɔ danbe soni ka lɛmɛ dɔ jike Alisa ko ate arasa ni son domenye arasa ni yonginye son domenye ni ado geri Alisa ko ako arasa ka kungelena o ye mali ka here de o ye jamana ka here de o ye de mali nga bonno o kono Mamadou Jara ali ka foli biye lenciage lencire iba e denwolo ma digare menyeni ala kasini kina dima Mamadou Sako Mamadou Jara CDR ce ana muso Fatmata Kuyate Asma Bagayo Jason Toreski Bata alika foli biye Jason Toreski Jiga Watara Lio de Lio Rastaka Waraba Rasta be kata sira mi vele aya sui odo be fe ka mon fo kana sui wakati bi na tinye di ma billahi da kuru nyekele so chokotala be fe ka mon fo marsi kelaw arsa be ka yoro mi fo awide odo akada wiyo amanda odo be fe ka mon fo ibe ka beta aw bado ka temene ka ibe ka teta sa ibe ka be dimsone aw bodo ka temene ka o habika aw jagele te letri sebe be fe ka mon fo aw kala lendo e ibe ka yere kala lendo ko abe politicien aw ye politicien ibe ka yoro wode here ba ukuno e here te ibe ka kono here de ba ukuno be bo kalama abe ka here de nyini mali ukuno nga ibe ka te here fo koy ni mami te here fe ni ko o boy e abita ke boné be fe ka o de fois we wallo wa tous rastafora